Jo! Tara! Salamat. Salamat ka guys. Salamat. Salamat sa tutulong ini. Tag-20. Tag-20. Tingnan kayo. Asang? Ako na natapos. Kumpitas. Ini kayo bidita. Sarap ito eh. Murag na kayo sa alin, no? Oo. Wala din eh. Murag ikaw nagkatagal. Kayo dong. Katun. Kung sa maning ayira eh. Oo, Dawis dito sa Norte. Tuluran ng mga bisoy, nindot. Ang kwintas, sa pila man ito. Ganito, sa pila man ito. Ito, hindi na. Pwede 180. Ato na imo ra paling ina. Salamat. Awa dyan. Dugayan na. Kato 2023. Oh, 54. 2024. Dawis Norte. Tara na. Oh, wala. Kining naipako. Akala nindot na ipako. Kana gani? Ayaw, ipis kana. Kana. Oh, kana. Payong. Oh, naipayong, karo mapayungan. Kay kuha ko dragon mako. Man akong kuan. Year of the Dragon. Year of the Dragon. Oh, payungan natos dragon. Payong nas dragon. Kining way payong pirmi kita makuanan. Pagdako na may payong kita. Ha? Sa maning mo. Ay, dili man daw. Pan, gilo. Dili. Sinta.
o Baguio ba? Ay, bagyo. Kina. Guys. Tara guys. Ay, nara guys. Anak-anak mo siya, anak-anak ba? Ah, Anak-anak mo. kamay. Tapunan lang sa akin. Ilay ka, anak ba? Ano? Okay. Sabay ko sa Ay. Guys, nakakasalag. Ay, kasabot ha. Sama din eh. Hey, Nay. Aga. sa pagtulong. Nalumoy ang kasayo ihatag mo, dayon ka, himayaan ka. Sa tanan nga panahon, simbahong ka, awitan ka, dayon ka, himayaan ka. Salamat, di bakit Senyor, ka, himayaan ka. Sa tanan nga panahon, simbahong ka, awitan ka, dayon ka, himayaan ka. Daghang salamat, di bakit Senyor, daghang salamat, di bakit Senyor. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaniyo. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Ato sa ulo diri sa mga kapilya ang kapistahan sa Balangpatan Senyor Santo Niño. Dini kaupat na Domingo sunod sa tuig at usa kag sa ulo ang Pro-Life Sunday, Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Mag-inulso kita sa atong mga sala, aron kita mahimo-angayan sa pagsaulog ng Santos nga Misa. pwede na mo. Viva
sa Dios nga magagadkafo sa nanalo pa sa doon sa ato mga sala. Karon kita niya ngadto sa kinabuting dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. O Ginoong Dios namo itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing ug nga higugmaon nako ang tanang mga tao sama sa imong pahigugma kanila. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pangitahan ninyo ang Ginoo, kamong kanang makaubsanon, ug nang pasinugtanon sa iyang mga suro. Uhata ang matarong, ug pagpamaubsanon, basin pa mahilikay kamo, inikabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko dito ang usa ka katawhan ng mapaubsanon. Mudamog sila kanako sa pagpakitabang, kadtong naibilin sa Israel, dili na mabuhat ug daotan ni mga kappa. Pasipsigo nila ang ilang kahayupan kung mamahulay sila na wala na'y angay kahatupan. Ang pulong sa Ginoo. Kay ilang hinarian sa langit. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsoon, unang-una kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o damhanan sa tinamod sa katiliwan sumala sa tawhan pangsit. Gituyo pagpiling sa Dios ang giisip sa mga tao na walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon. O gipili niya kadtong giisip na huyang aron pagpakaulaw sa mga tao damhanan. Gipilit niya ang mga sinalikway o tinamay o gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila na walay bili ang giisip na hinungdanon sa mga tao aron wala dayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apat kamo giusa sa Dios kang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo na atong kaalam. Pinaagi niya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios o kita nahimong balaang katawhan niya o gihatagan kita kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan, ang bungod magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang ay nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kanilyo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod dito. Una bialirong kaniya ang iyang mga tinunan o gitudluan niya sila niining musunod. Ulahan ang nila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon. Kaya ilan ang giharian sa langit. Ulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Ulahan ang mapausanon kay maganawag sila sa gisaan niya. Ulahan ang nagtimuha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos kay tagbawon niya sila. Ulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Diyos. Ulahan ang putliw kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Ulahan ang naningkamot nga managdalit ang kagawhan kay isipon sila sa Diyos nga iyang mga anak. Ulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos kay ilang ang gingharian sa langit. Ulahan kamo kung bugal-bugalan o daug-daugon sa mga tao o butang-butanan sa tarang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya ko, kaya ko ang ganti nga gitagana kanyo dito sa langit. Giingon sa nila niini pagpasimala ang mga propeta na naiuna kanino. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang among mga kapitbaya, pahalipay o congratulations na ining inyong kapistahan. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Malipayon ba mo? Mula nag-kurisma na mo? Mga igsoong tugutin ko ninyo na mupaambi nining habubog nga wali, ginamit ang imahin gayon ni Senyor Santo Niño. Makita na ito gamay bata nagubot o scepter na sa bigas kabot, tinukta niya ang kalibutan. Unya, ato ning ibangga usab sa atong Ebanghelyo karon, makayunta nga ang Santo Niño nga mao ang Jesus nga gisgutan sa atong Ebanghelyo karon, nagtudlo kanato o usa ka bertud. Mao kini ang bertud sa pagka mapaubsanon. Nganuman, abot buuyon pa muna ko nga kini bang atong panguna-huna nga tawhanon, kini bang atong panguna-huna nga kalibutanon, sukwahi o baka lahi kaayo sa panguna-huna sa Ginoo. Mutuo mo, ana? Nagahanda mong example, ha? Aron mutuo mo. Di mo naman magputuo mo, ana? Di mo naman mong naglibo? Sige. Mas makin ang tagaan mong example, aron sa tawagan ni maka-compare mo kung sa akong ipanunting tinuod ba o dili. Ang ato kuno, the logic of man is different from the logic of God. Sample number 1. Matod pa sa atong panghuna-huna nga kalibutanon o panghuna-huna nga tawhanon, ulahan ang dato. Tinuod dili. Di ba? Sa tawahan na itong pangunahuna o sa kalibutan mo na ito nga pagsukod ni mga butanga, isa may bulahan. Dato, pobre. Di ba? Maunay, kalibutan mo o tawahan na ito nga pagsabot. Bulahan yun ang dato. Pero sa atong Ebanghelyo karon, nga mao'y panghuna-huna sa Ginoo, ingon siya, bulahan ang kabus. Ikaduhang example. Sa atong kalibutan nun, o tawhanon na pangunahuna, may unta nga bulahan ang sikat, ang tungganan, ang naa sa posisyon, o ang dunay gahom. Tinuod dili. Ano tinuod rin? Pero, sa Senyor Santo Niño,
O si Jesus na mo'y gihisgutan sa atong ebanghelyo karon, nagpahinumdum ka na to, bulahan ang gibugal-bugalan, bulahan ang gibutang-butangan, bulahan ang gidaog-daog tungod sa akong ngalan. Dili ba sukwahin kaayo ang atong pangunahuna na kalibutan ug tawhanon sa pangunahuna sa Ginoo? Katapusang example. Aron makumbinsido gyud mo nga lahi gyud ning atong pangunahuna nga tawhanon kaysa pangunahuna sa Ginoo. Katapusang comparison mauni. Matod pa sa atong tawhanon o kalibutan nga pangunahuna, bulahan siya nga nakaangkon sa tanang butang niining kalibutana, balay, sakyanan, warta, bahandi, katigayunan, tinuod dili. Mao nay pangunahuna tawhanon o kalibutanon. Apan ang pangunahuna sa Ginoo moingon, mag-unsa man ang tao nga maangkon niya ang tanang butang sa kalibutan, apan kawat-an siya sa iyang kalan. Hala, ako karon mga igsuon, iko lang kung ipakita ninyo ha, sa pangunahuna katawhanon o kalibutanon o sa pangunahuna sa Ginoo. Nindot ni, kaysa atong pagsaulog sa Piesta ng Senyor Santo Niño, mutang-aw ta sa iyang larawan, sa iyang imahin, gamay bata, apan harianon. Nga buot pasabot, nga ang pagkahari ni Kristo, dili mao kanang magmintaha ta sa uban. Dili kanang mao nga magminaot ta sa uban. Dili nang magtumot ta sa uban. Tungod kay naa ta kamuwa, mas maayo ko kay kaninyo. Dili na mao ang buod itudlok ni Senyor Santo Niño kanatong tanan. Kundi si Senyor Santo Niño nagtudlok kanato aron atong makapot ang kabulahanan o kabalaan sa kinabuhi. Patunan nato ang bertud sa pagka-mapausanon. Nga mao'y lisod kaayo nga puy-an sa atong panahon karon, tinuod dili. Malabuanay man ta, di yuta pahalkansi. Naay gamay yuta, halang awayan. Gamay bikil, padakon, magpinungulay, mayuntag madayunan. Dili ba? Mauna mga igsuon sa itong pagpadayo ni Santos nga Misa. Pangayoon nato ang grasya ng Senyor Santo Niño. Nga ang atong pagdebosyon kaniya, magtupod ka nato sa pagpaduol kaniya. O sa atong pagpaduol kaniya, ang atong tawhanon o kalibutanon nga kinabuhi, mahisama unta sa iyang Diyos nun nga kinabuhi. Amen. Nagatuo ako sa Diyos Amahan, matagakahog sa Kanya, magubuhat sa langit o sa yuta, bang sa siya na nagkabuktong Ginoo nato, ang ipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria na Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o ginubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulukaan daw na panhaw, misakat sa langit yung nagalingkod sa tuho sa Diyos Amahan, kanagagahong sa tanan. Iganito mo balik sa magugong sa mga buhi sa mga minatay. Tuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamilitan sa mga santos, kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing tayon. Sa magkagpangamuyo ang atong itubag, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Senyor Santo Niño, kaluy kami. Senyor Santo Niño, kami. Kaimong tang isipong natapos o mapuslano, alang kanamo,
Nang halandong Teofilo Kamumo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kanuhi kami. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa tunghang himaya o kalipay, uban kang Kristo dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Señor, Santo Niño, kanuhi kami. Kinitanan na gitong amahan ang ipadagat kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa among pagtawag na manluyo ni ini, mahimong kini nga limaan sa among kaluwasan. Kini among gipagayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunhay magagagkakon sa tanan. Angay matarong yung magpasalamat kami kanimo kanunay sa talang kapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatagos sa pagkatao ni Gigan Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus sa giluwas nga Maria, ikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan o pusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagsangyaw kami sa imong himaya, luyod sa ilang walay hulog mapag-awit. Santos ka ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanan ka Santos, ipadalangin mong Espiritu ron pagsantos di mga dasa. Ang mahigong kailangan ka namo, lawan sa dugo ng Yesu Kristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyong magalingon, bikuha sa iyong pan, pasalamat kanino magika sa bihatag niini, ngadto sa iyong mga tinunan o piingon. Nawata kini ninyo nga tanan o kanla, kay kini mahuungan kung lawas, kay tugyan, ala kaninyo. Paagi tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis sa pasalamat kanimo pausap. Mihatag niining ngadto sa iyang mga pinunan o pinunon. Nawatag kini og Panginoon ka mga tanan ikaniini. Kay ginimo ang kalis sa akong dugo sa bakong tunay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong anan sa dalang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandong kanato. Ang misteryo sa pagtuo sa kamatayan mo. Gamiton ang mga puno ni Tudo Ganato ni Kristo. Kanamo ang imong gingharian,
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason na tanang dautan. Apali kami sa kalinaw nga panahonan, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa daot mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaubon sa pagbalik na Jesucristo amo manubus. Ang kahulugan ni Maya hangtod sa kahabulan. Ginoong Jesucristo nag-ingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibili ko ganinyo, akong kalinaw ihatag ko ganinyo. Ayaw tag-awang among mga salat o dili ang pagsalig sa imong simahan, sibot sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita itong panaginig sa unay, managdain, manaa kaninyo, Kristo. O Ginoo, kay imo kaming gilikon sa gasa sa among kaluwasan, itugod nga magtubo kanunay ini kanamo ang matuod nga pagtuo pinaagi nining hinabang sa kaluwasan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maligod alang sa mga pasalamat. Iha kaninyo ang among kinasingkasing na pasalamat sa mga sponsor, Mr. and Mrs. Joanne de Dios and family, Maria Edita Mendoza, Montesa, ang atong balaan na bata, si Senior Santo Niño. Masipang takot sa kasalanan.
Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Kasi magpakpak sa akong malahang bata. Manindog paliho, ang Ginoo maanaa kaninyo. O manalangin kaninyo ang magagandahon nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, kahalan ng misa na gugmang kalinaw ni Kristo. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Sa pagpapag-aral ng Senyor sa kaninyo. Sa atong kawitan, ang atong kinabuhi, mamalaway na. Umagal sa langit, usapin ang kanan. May Senyor! May Senyor! Tayo punta! Tayo punta! Jesus, Senyor sa pamilyo, kanino kami gawang, kanamu ang kanan. Sa among palatingan, kami mong tabangan, kung pamaayuan. May Senyor, may Senyor, tayo punta. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva! Oh, tete. Ako fiskalo yan. Oh. Ako ko yung si Villanueva, Jerry. Jelly. O si Sir Kang, harap, Sir Gumbay. Hello. Hindi na makita. Abi Pistalo yan. Paano picture ba? Kaya Ma'am Jelly. Wala Ma'am Jelly. Ha? Ilang Ma'am Jelly? Dili. Oh, Jelly. Ah, Di ilang Chinit? Jelly. Sinabre? Dili. Kuane, kanang sigahan. Oh, sigahan di. Ah. Kagapit eh. Pero Jelly. Jelly ni Ma'am. Saan ko guys? Asa tayo lang Ma'am Jelly. Ay, wala. Ay, namali na guys. Wala. Ay, wala. Ilang Ma'am Jelly.
Bastard! Ayaw.